हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सकाळ ब्लॉग स्वागत। सकाळ सकाळ कौन चलती किचन रू आरंभ ये बस मोर चलती मेघ पाग तो पूरा एमती रही मेघ पकाउच बंद हो जाए आठ मोर बस कौन सिमई बस आलू कलर पिज काटिक रखी भाजापी लिसन डाडी खाए कम पलैबे आजी सिमई हो सारा पर चाह हम जेहेतु आम घर कई गाधा पदा सारी ना मोर कि रोसईबास कंटिन्यू चलती तो लिसन शोची बो गाधुंट गाधे आसले ठाकुर पूजा करेंगे लिसन दादी पलैले बिल को जेहतु आम पीडिया सब पकड़ वर्षा सकाल किଣା थुआई अखारे नहीं पकड़ापी तो मुझे चलिए टी खायापी सिमई बनईदेली सिमई सका उठी सब कम सारी दुटा कदली खाई भाविली से दुटा खाई बोली तो पेटटा खाली वेट वेट लगे भल लगलानी कहले हाँ आगे 10-15 मिनट छाड़ीदे तो मुझे चुली लगे सिमई को बन सिमई तो चलती हाँ चलो ये खाइबा आज तो भाई फोन करते आसवे बोलिका खोर्धारू देखा जाओ लिसन पे गोटे कौन गोटे नहीं आसवे सस्पेन्स अच्छी कौन गोटे नहीं आसवे देखा जाओ आज आसते कि गणेश पूजा दिन आसते आज आसते रोसे सादा लिसन शोची लिसन की डाक लिसन देह तो टे भल ना से उठी खाई सारिकी स्कूल जीव जेहेतु स्कूल बंद कर 3-4 दिन है जर सकाशु आज भी कौन कर जाने जावाई हो सिमई आम चलती आम चल हाँ आउ गोटे सस्पेन्स कथा अच्छी कौन कहले आज मुझे राति 2:30 कल आसला मो भौणी मेडिकल पड़े बेबी हबार गोटे छोट कुनी झीटे राति 2:30 फोन आसला बड़ मौसी गली समस्त मेडिकल आसी ना मुझे फोन करके आउ टे जाओ कहीं शोई थे मेडिकल मेडिकल तो शोई कोई हेनी कौन से सका व्यस्त थे नित्यकर्म आगे छाड़ी फोन कर हौ चल जा रोसे सारी खियापिया करवा आईपर कौन सब रोसे करवा हाथ जेहतु सोमवार हाथ डालमा टे हाथ खटा टे हम भावुँ गुड़ अच्छे देखिए सांग मैंने समस्त को खाଇବା पीवा देकी समस्ते पलैले जे जहाँ कम मुझे मो कम लगी पड़ी सका तो मुझे आलू कलरा भाजती लिसन डाडी खाई पलैले आए बोर मोर खाइबू मो झी भी खाई स्कूल पलैची तापर ये मु भात बसई देती जेहेतु आम 3 जन खाइबू तापर ये परिबा काली आसला हाटरू डालमा टिके बनईदेबू आदि इच्छा हुए आलू भर्ता 2टा बनईदेबू आलू भर्ता डालमा करदेबू गला आमर खाइबा हो 3 जन भाई आसवे बोलिका केतलू आस तो से जब खाइबा गोटे मिल भी होमर बलिया आम समस्ते खाईदेबू आ समस्ते जेहेतु सका कम पलैले मुझे किसी ब्लॉग बनई पारे व्यस्तता भितर भी कम कलापर भी रेस्ट नहीं जाए जेहेतु डेलीवरी टाइम पाखे आसला अंटा पेन हो पेट पेन हो पुणी बंद हो जाए कौन करी टिके करके कम कर जा खटर शोई पड़ुची आ खटा पर भी बहुत जिन पड़ी जेहेतु सब सुखी नाला छाତରେ पड़ता आमर आसिकी मु अधा अधा सुखी जाता खट उपर खेल फैन लगे दी एवं गले रूम को झड़ाझड़ी करके रखी आड़े रोसे करके भी पखाड़ खाएनी भल लगुनि कि पखाड़ न खाइले टे भी हेनी अल्प नागु जेहतु खाईदेवी भात भावुची भात खाइबा आउटे जाओ भात गाड़ी सारा पर भात खाइबा भात है लिसन भी आज मंगु ना बाबा कौन कहते आसवे बोले मो बापा आसवे मुझे जीविनी एमती होता मुझे जा मुझे मिछ कहली मुझे तू जा बाबा आसते मुझे दीपर नहीं आसबि 4टा बेलू आस 4टा छुट्टी आस
ଯାଇଛି ତ। ହଉ ଏବେ ତ କ'ଣ କରିବା, ରୋଷେଇବାସ କରିବା, ଘର କାମ ଟିକେ କରିଦେବା, ତାପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା। ଆଉ କିଛି ବି ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଟିକେ ଭଲସେ ବନେଇ ପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ ବି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁକା ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଟିକେ ଇଏ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଅପସେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆଡ଼େ ଟିକେ କାମ ହେଇଯାଉଛି, ଟିକେ ବନେଇ ହେଉନି। ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଜି କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା। ପାଗ ତ ଏମିତି ଦେଇଛି, ମାନେ କୁହନି କୁହନି, ଆମ ଦୁଆର ଘର କେତେ ଅସନା ଦେଖିଲେ। ମାନେ ଏମିତି ହେଇନଥିଲା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ନିଆଁ ଖୋଳା ହେଇଥିଲା, ମାଟି ପଡ଼ିଗଲା, ନୂଆ ମାଟି ବସିକି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବି ସବୁବେଳେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯିବା ଆସିବା କଲେ, ମଣିଷ ଯିବା ଆସିବା କଲେ, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ମାନେ କାମ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ବି ଟିକେ ସଜାଡ଼ି କରିପାରୁନି। ବାସନ ଯେମିତି ମଜା ମଜି ସଫା ସୁତୁରା ଏଠି ସେଠି ଥୋଇ ଦଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ତ ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ ଦେହ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଆଉ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଲୁନୁ, ଭାତ ଡାଲି କରି ଖାଇଦେଲୁ। ଆଉ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର କ'ଣ କଲାଣି ନା, ଜଲ୍ଦି ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଛୁ, ଯେହେତୁ ମେଘ ହେଉଛି ଲାଇନ୍ ପଳାଇବ। ଆଉ ରାତିରେ ଆମର ଆଜି ହେବ କୋଳଥ ଡାଲି, ଶାଗ ଭଜା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ଆଉ ଲିଟିନି କହିଲା ଅମୁଲ ଚା କରିବା ପାଇଁ, ଏଠି ଅମୁଲ ଚା ହେଇଯାଇଛି। ଲିଟିନି ଖାଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ଚାହା ଟିକେ ପିଇବି, ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ପକାଇ। ବର୍ଷା ଆଜି ଦିନ ସାରା ଝୁପୁ ଝୁପୁ ଚଲେଇଛି। ଲିଟିନି ଦୁଇଟା ମୁଢ଼ି ଆଣେ, ଚାର ଖାଇବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ତ ଟିକେ ଚାହା ଖାଇକି ସେପଟକୁ ଗଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଠି ଭୀଷଣ ଗରମ ଲାଗିଲା, ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିକି ଆସିଲି ଦେଖିବୁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଯେ ଭାତ ହେଇଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ତାପରେ ପାଣି ଗରମ କରିକି କୋଳଥ ଡାଲି କରିସାରିଲାଣି। କୋଳଥ ଡାଲି ବର୍ଷା ପାଗ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ରସୁଣ ଛୁଙ୍କ କରି ଖାଇବା ପାଇଁକା। ଏଇଟା ଫରମାଇଶ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ କାଲି କରିଥିଲି, ତ ଆଜି ଟିକେ ବନେଇଦେଲି। ତା ସହିତ ଆମର କ'ଣ ଚାଲିଛି ନା, ଶାଗ ଭଜା। ଏଇଟା ବିଲରୁ ଆସିଥିଲା। ବୋଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଶାଗ ଦୁଇଟା ଆଣିଥିଲେ, କହିଲେ ରାତିରେ ଭାଜିବ। ତ ଶାଗ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଳୁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିଦେବି, ଶାଗ ଭଜା, ଡାଲି। ଆମ ରାତିରେ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆମର ହେଇଯିବ ଆରାମସେ। ଆଉ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ରୋଷେଇ ସାରିଲା ପରେ, ଏବେ 7ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଯେହେତୁ ଟିକେ ଦିନ ଥିଲା, ବର୍ଷା ସକାଶେ ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ 7ଟା ବେଳେ ରୋଷେଇ ସାରିଲେ ସେମିତି ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିକି, ସେ ତାର ଏକା ଏକା ପଢ଼ୁଛି। ଆମେ ବି ବହୁତ ସମୟ ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଲାଣି, ମୋ ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହେଲାଣି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ସାରିକି ଯିବି। ଶାଗ ସେଥିପାଇଁ ବସେଇଦେଲି, ଡାଲି କରିକି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇ ପାରିଲିନି, ମାନେ ମୁଁ ଅଛି ଯେ ମୋର ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ। ତ ମୁଁ ତ ଅଧା ହିଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସୁଟ୍ କରିଛି ନା, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି। ହଉ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନେଇଦେବା। ଏଇଟା କେଉଁ ଶାଗ କହିଲେ, କରମ ଶାଗ ଆଉ ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ। ଏବେ ତ ବିଲ ସବୁ ରୁଆ ହେଇଯାଇଛି, ହିଡ଼ମାନଙ୍କରେ ଏଇରା ହୁଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ବୋଉ ବିଲ, ଆମ ଧାନ ବିଲ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଣିଥିଲେ। ଆମର ଏବେ କିଛି ଅଛି ସକାଳ ପାଇଁ, ସେତକ ଅଛି। ସକାଳ ଭଜା ହେଲେ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବେ। ଆଉ ଏବେ ଗରମ ସହିତ ଖାଇବି ଭାତ, ଗରମ ଭାତ। ମୁଁ ତ ରୋଷେଇଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗରମ ଗରମ ଶାଗ ଭଜା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ 9ଟା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଚୁଲି ପାଖରେ ଥୋଇଦେଲେ ସେ ଟିକେ ଉଷୁମ ରହିବ। ଆଉ କୋଳଥ ଡାଲିଟା ବି ଉଷୁମ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଶାଗ ତ ହେଲାଣି, ଯେହେତୁ ପୁରା ମାନେ କଅଁଳିଆ ଶାଗ, ସେଟା ସିଝିଗଲାଣି। ଶାଗ ଭଜା ହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାଗ ଭଜାର ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଥାଏ।
जोटा बढ़िया बास्ना हुए से सिझिला बेले हाँ मुझे चलिए रोषेईबास टे सारे सेपटे जी और सेपटे जाकि देखा आम लिसन कौन कर सांग मैंने सेपटू आसलु भारी रोषेईबास करके आसला मो झी बस पाठ पढ़ुला ये तार जेहेतु स्कूल पाठ दिखाई पुलाए तो ये करता चित्र पाठर अच्छे कमला चित्र डालार फुल कर कमला टे बनवा आसुना मुझे जानी कमला से बनई से तार प्राक्ट करमती जेहेतु एग्जाम रे पड़ो कमला चित्रकर ये एत कहीं गोल बुले दूसरी हाँ सेमती करू जस्ट यहीटा पेटुआ कर ना एमती कर लिसिन बनाऊँ कमला सेव ऊपर दीटा मु बनई से तले दीटा बनाऊ लिसिन तार ये पाठ पढ़ुची मोर ये बस कुंठे कांठे हो प्रबल थंडा भल तटी फटी अमृतंगा ये घसा घसी करके गढ़ुली तार पाठ पढ़ुला पाठ पढ़े दूसरी आबे रोषे घर को जेहतु 9टार खाइबू पाखे रखी तार गरम एथर आउ थे तल दीटा लिभे आउ थे ट्राए कर आंब देवी से निश जस्ट निश देखुच डेऊ एपटे नब एमती निश करदे तापर उपरको आणव तार जस्ट पेटे करदे छोट बड़ा आम पढ़ला बेले आम गोटे ड्रॉइंग खाता लंबार दिया हुए से सब कलश रखापी पैड़ आंब गछ सब रखापी कि सतर बहुत आम राखू लुगा लिस्टिन से दि जाइए ड्रॉइंग करने जेहतु शिखिले से एग्जाम कर तार बनाऊ था मुझे चुली पाखर आसे खाया चुली पाखे रखिदे से उषुम रहा खाला बेलू भल लगे खाया हाँ मुझे आसे से पढ़ लिसन पाठ पढ़ता